से गंध होची ये बजाती माइकिना कौन करथुलु को घर भीतर ये कौन करूथुलु को एमिति बासना काई के होची ये घर का गोया गोया गोथो काई के होची हां हां कथा करकी मुना गुरुंडी गोपाल को सेवा करतली दुअटे पाई मांस्य गछि त हां साला गुरुंडी गोपाल का सेवा करथुलु ना पुओ देबा लोग तो मु ये का सेवा काई करथुला हां हां कोन कहलो तू पुणी मते पुओ दब ए जमेल तोरा बळ अछि नाई ये संड जेते दुर्बल हेले मता सिंगर बळेलो जाइंदु ये कोन करी आ बळ अछि कि ना देखबे आ मो नहीं पारी कहीं नहीं पारी बोल ये ले मु मानसिक करछु पुओटी हबो बोली मु तते मानसिक न दे पूर्ण न कल कि हबो कहली मना करना ये तू देबा लोक मु कोन करी मु कष्ट पड़बी तोर कोन अछि मना ए मोरे चोकोरी किया मो कथा सुन छिया चढ़ी ओना एटा दिन रे बारचले छजनव नाम न इलो राखीटा मो पई काढलो मु अंधार कोना रोकी ये अंडाळी 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 तू पाकर सोईताउछु अंडाळी खाउछु तू केते बेले पळै थाउछु मु तोकिया बेडशीट सब जबरदस्ती अंडाळी अंडाळी कोना करछु ये सकाळ उठिकी देखिले आडू तोकिया धरिकी सोउची न तो माई कुत्तिकी धरिकी सोउची ये गेली मु सेति पई जानि पानी मु सकाळ एकान जिंद स्टेशन गला आडू सब कुकुर जा मत देखिकी लाइन मारछु कारणटा जानि पानी मना करना ये आलो आलो मुआ नहीं पारिबिनी रे काहे मु पराई संगे संगे नहीं कौन नहीं ये संगे संगे कौन नहीं बजाती माइकिना मु घरे नथली तोते किए देला ये किए देला को केमिति देला केते थर देला को प्रकार रे देला सत्य को नले केरकेरा करके पिटी दे ये को के देछि माने को हां कथा करगी मुना गुरुंडी गोपाल को विभूति नहीं हालिया ही चाहिए ओ विभूति देले मते इमते हालिया नउचन कि ना येले भल हैला मते टेंशन नै हालिया बागु पडिवन तू हालिया ही जाइछु से विभूति रे मु टिके पातुको पक देखबु 6 मास भीतर एड बड पिलर तो पेटु मना करना प्रभु हे प्रभु हरि मत रक्षा करो या पुआ किछ बना हरि ओ मु गुरुंडी गोपाल नाल बाबा मु ही आरंभ करिथिली ओयो होटल रे रासलीला मु केवल मु खट तले भी मु खट ऊपरे भी मु नदी पठारे मु आंब तोटारे मु स्टेशन गड़िए मध्य मु हरि ओ बाबा को जन्म होगले बोधे इले आमर तो एक मुआ रास्ताटा पछाड़ा रास्ता नहीं ये बाबा बोधे लेट्रिन रु जान है मु जानी भगवान नांती बोली ये समस्त कहते भगवान को जोड़े डाकिले से कहबे इले बाबा लेट्रिन रु भी जा कहबे से कथाटा मु जानि पेड़ 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 गेंद तकड़ू बाबा आम तुमको भगवान बोली मानछु आपण कोन फेल ताको गैस ताको कहछु तोला केरकेरा करके बाटे भी जानछ आपण मु बे तत्ते केरकेरा कर बाटे चिंचु बते बाबा गेजिया बता कोना बाबा कहछती पत्नी को अनिष्ट सते देह संपर्क रखा जाइनी सते कि न ए बाबा तो हितर अछंती नाही सेति पाई बोल तू डाक सुनु सुनु पड़े ए देखिबा किंदिका बाबाटा ए जमा जाउनी तंपो भारियो तंपो गोखर तू जमा पाक बुझा एटे बड़ साप साला मु दुनिया रे जानिथिली जे विष्णु महाप्रभु को मुंडरे सातुरा साप
ଈଶ୍ୱର ଜଟାରେ ସାପ କାଳୀ ମାପଙ୍କ ହାତରେ ସାପ ଦୁର୍ଗା ମାପର ହାତ ଇଏ ବାବା ଅଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଡେ ବଡ ସାପ ରଖୁଛନ୍ତି ଗେଲି ସେ ପାଖକୁ ଗଲି ଏଇଠି କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ନା ଇଏ ତୋର ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା ବାବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲେଟ୍ରିନ୍ ରେ ଥିଲେ ନା କଣ ନା ବାବା ମତେ ଝାଡା ଯାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଶୌଚ ହେଇନି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଯା ଯା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇକି ଶୌଚ ବାବା ତମେ ମତେ ନାଚିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ମୁଁ ବୁଢା ହେଲିଣି ଝାଡା ବୋଇଲେ ତଳକୁ ବାଜି ଯାଉଛି ମୋର ଆଉ ତମେ ନାଚିବ ତା ଲୋକ ନାଚିଲେ କେମିତି କେମିତି ଭଗବାନ ନାଚିଲେ ତାପରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ପୁଅଟିଏ ହବ ବୋଲି ମାନସିକ କରୁଛି ମୁଁ ମରିଗଲା ତା କିଏ ପୁଅ କିଏ ଦବ ଭଲ ନାଳୁଆ ବାବା ଅଛ ଗୋପପୁରରେ ଏତେ ଗୋପୀ ଜାଗା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲାନି ସେଇଠି ବୋଧେ କେରକେରା ମାଡ ଖାଇ ଯାଇଲେ ମୋ ମାଇକିନା ପଛରେ ପଡିଲା ବାବା ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତମେ ଆଉ କିଣିଲେ କଣ ହବ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ କଣ? ଠିଆ ଚଢିଯିବି ରେ ଯୋଗ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଖାଲି ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଠିଆ ଚଢ ଗୁଡ ତର ଚଢିକି ଦେଖା ତୁ କଣ ବାବା କଥା ବୁଝିପାରୁ ମୁଁ ବୁଝି ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ବୁଝି ତୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ କହ ବାବା କହିଲେ ହଁ। ଦିଟା କିଳା ଦେବେ ହଁ। ତାକୁ ଖାଇଦେବେ ଆମର ପୁଅ ସତ ଏ ବାବା ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଭାବୁଛି ବାବା କି କିଏ ଦବ बच्चा हाँ। तुम्ही ही हाँ। वर पास मातोस्ती हुआ हाँ। ବାବା ବୋଧେ ସଂକଳ୍ପ ସ୍କୁଲ ଯାକ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନଥିଲେ ଏ ଭାଷା ଆଇବନି କାହିଁ ଆଉ ଦିଅ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ नहीं बाबा दे अरे लेडीज फास्ट जोड़ आए फास्ट लेडीज आकर ଲଗେଇକି ବିଭୂତି ବାବା ବିଭୂତି ସାରଥି ବାବା ମୁହଁରେ ଲଗା ଆଉ ଯୋଡ ଯୋଡ ତୋର ଅସନା ଥିବ ସେଇଠି ସବୁ ଲଗେଇ ଦେ ଆଣ୍ଟୁ ବେଳେ ବାସନା ହବ बच्चा हाँ। दादा बच्चो हाँ। मारो द्वार हो हाँ। पूरे ବାବା ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଣ କହୁଥିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ ଦିଟା ଛେଚି ଛେଚି କରି ଦେଇଦେବି ଯେ ଗେଲି ମୋର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତୁ ଆଗା ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ସତ୍ୟରେ ତତେ ପୁରେଇ ଦେବି ନାଇଁ, ମୋର- ଯୋଗ ଇଚ୍ଛା ବାବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୁରେଇବା କଥା କଣ ଆଉ କଣ ବାବା କହିଲେ ଏଇଟା ମେଲ ଏଇଟା ଠିକ बच्चा ଏତେ କି ଭାଷା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତତେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ बच्चा हाँ। उदा पता है तो छो इधर से तू तोर धोती के खोर ई पू आ ए ओ କହିଲେ ବାବା ମୋ ଧୋତି ଖୋଲ ବୋଲି କହୁଛ ବାବା ବାବା ଏବେ ମୋର ଧୋତି ଖୋଲିଲେ କଣ ହବ ଇଏ ମୋର ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମର ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ମୋର ଖୋଲିଲେ ତମେ ଆଉ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ମୋର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତ ଖୋଲି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଲ ଶୁଣ 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 ବାବା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବାବା କହିଲେ ଗଦେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ बच्चा ହଁ तोर कच्चा तोर धोती सचो है बाबा बैठो सी अरे सो अच्छे सुनते पड़ी सीधा सु ओ आ ए ओ ओ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିଲ ବାବା କହିଲେ ଏ ଦିଟା ନବ ତମେ ଦି ଜଣ ଆଇବ ମୋ ପଛରେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପଛ ଆଡେ ଯାଇକି ମାଟି ବସିକି ପୁରେଇବା କହିଲା ବାବା ଆମର ବଦେ ଆମର ମାନେ ବାବା ଗୋବି କଥା କହିଲେ ଆଉ? ବାବା କହିଲେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେ ସେ ଗାଡି ଗୁଡା କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି ହଁ ହଁ ସତ ନା ମିଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କିଲ ବାବାକୁ ମୁଁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବି ତାଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋ ପଇସାରେ ଗାଡିରେ ଯିବି ହଁ, ହଁ। ହଁ ଭଲ ଭଲ ବାବା ଏ ଯୋଗଡିଆ ଦଉଛନ୍ ମୋ ପା ଟଙ୍କା ନାଇଲ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଟା ମାଗିଦେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଏ ପ୍ରେ ଏ आ ए चु बच्चा हाँ। 95 हाँ। 12 हाँ। 14 ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଓଡିଆରେ କୁହ ବାବା 아니 맞아 진짜 너때 말 우리 뒤쪽 아니 저 ଏଇ
ବାବା ପଳେଇଲେ ଜାତି ପଳେଇବ ବସିଆ। ବାବା କଣ ହବ ବସ ହଁ। ଆମର ରମେଶ ଦରକାର ଆମର ଶିଶୁ ହଁ। ପାଇବା ଶିଶୁ ହଁ। তুমি ধর